ନମସ୍କାର। ନୀଳିମା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏକ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ପିଠା ରେସିପି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଫଟାଫଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ପିଠା ରେସିପି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ଆ ଦେହରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ମଇଦା ସହ। ଏବେ ଅଟାଟାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇ ଚକଟିବା। ଏ ନା ତ ବେଶୀ ଟାଣ ହେବ ନା ଏକଦମ ନରମ ହେବ। ଏକାଥରେ ପାଣି ଢାଳିବିନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଢାଳିବି। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଅଟା ତ ଆମର ଚକଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିନେବା। ଗୋଟେ ଭାଗ ଟିକେ ଛୋଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଗ ଟିକେ ବଡ଼। ବଡ଼ ଭାଗଟା ସାଇଡ୍ କରିନେବା ଆଉ ଛୋଟ ଭାଗଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଉଠାଇ ନେବା। ଆ ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ରେଡ୍ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ପକାଇ ନେଲେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି କଲର୍ଟା ମିଶିଯିବ ତଳେ ଚକଟି ନେବା। ଭଲ ହେବ, ଚକଟିବାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗ କରିନେବା। ସମାନ, ଟିକେ ବି ବଡ଼ କି ସାନ ବି ହେବନି, ଏକଦମ ସମାନ ଭାବରେ ତିନି ଭାଗ କରିନେବା। ଗୋଲ କରିନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ସେ ଧଳା ଅଂଶରୁ ବେଲି ନେବା। ତାକୁ ସମାନ ମୁଁ 6 ଭାଗ କରି ନେଇଛି। ଶୁଖିଲା ମଇଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଲି ନେବା। ଯେତେଟା ସମ୍ଭବ ପତଳା ଆକାରରେ ବେଲି ନେବା। ଆହୁରି ପତଳା ହେବ। ଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ହେବ। ଧଳା ଯାକ ସବୁ ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଲି ନେବା। ଏ ବି ସମାନ ଆକାରରେ ସେମିତି ପତଳା ହେବ, ଏ ମୋଟା ହେବନି। ଯେହେତୁ ପିଠା ଆମର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ 3ଟା ଲେୟରର, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ଆଗ ବେଲି ନେବି। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରେଡ୍ କଲର୍ରୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ କାଟି ନେବା। ଲମ୍ବା ଆକାରରେ ପତଳା ପତଳା ଆକାରରେ କାଟି ନେବି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏ ତ କାଟି ନେଲି। ଏବେ ଧଳାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେବା। ସମାନ ଭାବରେ ସେମିତି କାଟି ନେବା। ବେଶ, ଏ କଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା, ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉପରେ ତାକୁ ବିଛାଇ ନେବା। ପୁରା ସମାନ ଆକାରରେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଝି ଅଂଶ ଯେଉଁ ଯାକ ମାନେ କଟା ହେଇଛି ମଝିରେ ରଖିବା, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ଏକଦମ ଲାଗି ଲାଗି ହିଁ ରଖିବା। ଟିକେ ବି ଫାଙ୍କା କରିବେନି, ଫାଙ୍କା ହେଲେ ପିଠା ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ଆସିବନି। এইଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ରଖିନେବେ। ବେଶ, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଦାବି ନେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକିରି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ସାବଧାନରେ ତାକୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଦୁଇଟା ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଧଳାରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଖିନେବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁଟା ମୋଡ଼ି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ପୁଣି ତଳେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ବି ମୋଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଧଳା ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଛପା ବୁଣାଯାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଝିଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିନେବେ।
पूरा लगी लगी किंतु रखा हम फाँका हो गले देखा भल लगे। देखो केते सुंदर भाव पिठा आमर रेडी हो गला। ये साइड भल भाव दाबी नवा। ये कौन करवा काटापी तो आमर सेमती किसी ना मोर गोटे रस गिना अच्छी ताधे काटि गिना को नेली मझे रखीनवा गोल देख काटाटा समान भाव रखीने ए भल भाव दाबी नवा। साइड रू बाहर करने देखो ये डिजाइन टा बहुत सुंदर देखा साइड जो काटी नेला यार डिजाइन टा भी देखो केते सुंदर देखा बहुत सुंदर है। पिठा तैयारी करवा तापाई जो ऊपर अंशटा को तले रखने ये भाव मझे मु कि नड़िया छेनापुर तैयारी कर नहीं ताकू रखीनवा टी अधिका रखी जेहेतु बड़ पिठा ये साइड पानी लगे ने भल भाव जॉइंट हो तेल छाणिला माने आउ फिटबनी भल भाव लगे ने। बस ये गोटे साइड उठे ताकू मड़ी नवा। देखो गोटे साइड उठेली ए समान आकार मड़ी ने हल्का टिके टिके दाबी ने ताको ये भाव रखिले भी हम पिठाटा देखो बहुत किंतु सुंदर देखा जदि डिजाइन दबा को चाहिए ताहले दे भी पारे। मु गोटे डिजाइन देवी कंटा चामच रे हल्का टिके आ टिके दाबी नदेले भी किसी ना तेज आउ टे सुंदर देखा कंटा चामच साहाଯ୍य साइड टिके टिके दाबी ने भाव। बस केते सुंदर भाव पिठा आमर तैयारी हो गला। तो ये भाव में सब जगह पिठा तैयारी कर नहीं देखो केते सुंदर देखा पिठा आमर बहुत किंतु सुंदर देखा तल साइडटा भी देखते दी साइड भी बहुत सुंदर है। छाणीबा गैस ऑन करी बसई नहीं कड़े तेल तेलटा आमर एमती गरम हम आंगुठी रखिले आंगुठी माने सेमती ही गरम हवा दरकार। ये पिठा पकई ने पिठाटा धीरे धीरे देखो आस्ते 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 बुझ बुझ हो तार जो फेणटा बाहरी टी टाइम लगे जेहेतु तीन परस्त अच्छी टी टाइम लगे लो टू मीडियम फ्लेम रे पिठाटा को भाजवा आ हाई फ्लेम रे भाजला माने ऊपर पोड़ी हो भितर कंचा ही रहिबो। ये दीटा चामच साहाଯ୍य मझे मझे ताको उल्टे नवा। देखो ये भाव में पिठा गोटे गोटे पिठा जड़े खाइले भी पेट फुल हो भाव में तैयारी करी घर को जब गेस्ट बा कुणिया भी आसती ये भाव में तैयारी करी से खाइबा को देवे से बहुत खुशी हो पिला माने तो बहुत खुशी हो कहीं एमती नुआ डिजाइन जिनस देखला माने नुआ नुआ जिनस तैयारी कले समस्तंकर खाइबा को तो आग्रह ही हम। देखो ये पिठा आमर पाखापाखि रेडी हो गलानी गोटे पिठा हवापाई पाखापाखि 10 ରୁ 12 मिनिट टाइम लगिगला। यहाँ को बाहर करने बाकी तक भी छाणी नवा एक थोड़े दीटा पकई ने बहुत समय लगुच। एबे ये पिठा को टिश्यू पेपर ऊपर रखे नवा एक्स्ट्रा जो तेलटा थब सोक कर जीव। ये पिठाटा हवा पर्यंत अपेक्षा करिबा। देखो मुझे पाखरे देखा पिठाटा केते सुंदर देखा ये भी आमर पाखापाखि रेडी हो गला। ये बाहर करना देखो सब जाक पिठा मु छाणी नहीं तेलर केतेटा सुंदर देखा देखो बहुत किंतु सुंदर देखा देखो टिके भी भांगिनी ना फाटिनी बहुत किंतु सुंदर है। सब जाक पिठा बहुत सुंदर है। केतेटा
क्रिस्पी हिंज देखते मुझे गोटे घषिकी देखा तार साउंड मत जापरि ये भांगिकी देखा केतेटा क्रिस्पी हिंज एवं भी गरम अच्छे आहरी ठंडा है माने आहरी ही क्रिस्पी हम तो ये किंतु आमर प्रस्तुत होगा आज नुआ डिजाइन पिठा रेसिपी। तो आज भिडियोटी आपण मानक केमी लगे कमेंट करने को जमा भी भूलें। आदि भिडियोटी भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एमती आहरी नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबा पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करेंगे। ताहले आज रोचे पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो रे भलरे रुहंतु, सुस्थरे रुहंतु। नमस्कार।